Ito po itong patola. Oh, may sabaw po tayo, napakasarap. May laing din po tayo, pwede nating i-combo. Sa karne, at saka laing, may rice na po, 100. Pwede rin tayo mag-combo ng meatballs. Pwede rin po walang meatballs. Ito, saltikaw. O, tortang talong, bagong luto. Sir, kain na. Combo 100. Pili lang po. Dito natin lagay yung tota, oh. May tota na pala. Okay. Opo. Pwede po tayong mag-combo dyan. Opo. Take out Torta, po. bagong luto, mainit pa. Take out na combo. Bicol o pinagoongan? Ayan. Ito Bicol, pinagoongan. Pinagoongan ng gusto. Salpikaw. At saka, salpikaw and laing. Tapos laing, ma'am. Ampalaya. Okay. Paborito ni Sir ay Bicol. Yan lang ang dinadayo ni Sir, Bicol. Bicol lang pa, sir. Sa mga gasapi. Sa Hi, Gata sir. Bicol. Ito sa'yo, meatballs with patola, 80 with rice. Pili na po. Ito po. Dining po. Saktong luto. 1 rice, pengi ako ng tray. Marunong magluto. Yes. 45 years na po yan nagluluto. 5 years in. Consistent. Yes. Compliment. Dalawang rice. Consistent. Or hot, pwede bang hot? Pwede po. Hindi ka natin. Ayan. 100 lang. Kompleto na yan. Thank you. 100, madam. Yes. Sa inyo, sir. Baka may 70, gusto 80 ka lang, na. sir. Isang talong, take out, dine in. Dine in, Sir, isang chocolate talong, isang rice. Dalawang rice. Okay. Mayroon tayong nilaga. May sabaw tayo. Ayan. Sabunan natin. Dalawang rice. Okay. Ay, Oh. opo. 80. Nalaglag. Sa inyo, ma. 95. Combo 100, madam. 95. 25. Ayan. 10 pesos. Isa, 5 dalawa. peso. Thank you. Isa, 95. Thank you Take out, lang, 5 sir. pesos. Ayan. Dine in. Thank you very much. With rice po ba? Ano ito? 95 lang. Okay na yan. Kasi yung sukli ni sir na 5 peso. Sino ba susuklihan kanina? Wala. Dining sir, 1 rice. Isa. Okay Walang na. rice. Okay 5 pa? lang, sir. This po? 55. Sino pa? Consistent. Thank you. Yes po. Pili lang po. Combo 100. May karne, may gulay, may rice na tayo. Dine in, take out. Take out. Ano po? Pork tapa and pakbet. Pork tapa and pakbet. Sige po. Sir, sa inyo sir, combo 100. Pork tapa. Pork tapa. Ay, pork tapa. Pork tapa. Pork tapa and pakbet. May karne Shanghai, ba dyan? ilan? May karne ka dyan? Isa. Ah. Isang Shanghai. Yan. Next. Beo. Dali mo dyan sa mesa yun. Ay, madam. Yes po, combo combo 100. 100. May lalabas pa? Wala Torta, na. bagong luto, madam. Mainit pa. Dito natin yan. Torta, 85 with rice, madam. Hila pa nung isang babae. Pili lang. Maarte ka masyado. Ayaw mo ng bagong luto. Sige, diyan kayo sa nangangamoy. Ayan, meatball with patola. Meatball with Sir, kain na patola. meatballs with patolo. Take out. Steak, ano po tayo? Dine. Ano na?
Dalawa, 85? Ano yun? Dalawa, 85. Opo. Dalawa, 85. With rice. With Dine rice in, na oh, yun. ayan. Ang sarap. Sarap to lalo kanina sobrang init. Okay. Ayan. Para hindi hirap. 1.5. 85. 95 bale. Ayan. Sila gusto mo? Hindi na. 95. Yes, sir. Pili na. Combo 100. Ayan, meatball tayo ng miswa with patola. Pili lang. Meatball. May Shanghai, may nilagang baboy. Ayan, may munggo din po tayo. Pwede kayo mag-combo. May karne, may gulay, may rice na yan. Pag combo, may Karne, karne, may gulay. gulay. Sa Shanghai natin, pwede yan. Kasama ang gulay natin, 4 pieces po tayo dyan. Pagkasama po ang ating karne ay 2 pieces lang po yun. May kasama ng rice. Napakamura. At mabubusog May kayo. half Yes, price dito. ito. Ilang kalasa? Dalawa na. Uy, dine-in siya. Okay. Yes. Na plato dahil may kanin ka. Sa inyo, sir. Combo 100. Dine in. Sarap to, meatball. Half price dine-in. Okay. O, next. Half price dine-in. Combo, dine-in, take out. Dine-in. O, ano po, pili na. Ayan, pwede yan. Ito po ay 85 with rice. Pagka pagkarne, ang Wala tong meat. Wala siyang meatball. Oo, bali patola lang. Munggo na lang at saka binagoongan. Ano? Bicol. Dalawa yung klase. Binagoongan yung kanina mo. Tapos ay Bicol na lang. Bicol. Okay. Neng! Oh. Tama. Okay. Binagoongan. 100. Ito kasama. Okay. Oh, yung mga sabaw, yung mga hingi ng 100. sabaw. Mga sabaw dito, meron tayo sabaw. Gusto mo? Dalawang Shanghai. Ano? Sa plato? Plato. Pinggan. Wala kang rice? Pinggan na lang. Ayan. Okay, 100. Ano? Spoon and fork? Ano? Ito na lang? Thank you. Enjoy your meal. Yes po. Balik na. Ayan, meron ako nilagay dyan. Ha? Ewan ko kanya yung tona. Yan po. 80 with rice lang tayo dyan. Pili lang po. Ano, dine-in? Dine-in. 80. 80, madam. Yan na naman, bumalik na naman. Ayan. Take out po ba? Ilan sa isa? Take out? Take out. Take out. Okay. Take out. Ano, suka, ketchup? Wala na. Salamat. Next po, pili Ay na. na, madam. Combo 100. May combo 100 tayo ha. May corne, may gulay, may rice. 100 pesos only. May free drinks na Opo. yun. Pagka ay ulam lang tayo, na karne at saka rice, 95 lang yon. Yan. Meron tayong meatball, 85 na napaka-crunchy. May munggo, meatballs with patola. Ayan. Crunchy ang Shanghai natin ha. Pwede kayo Bagong mag-combo. hango. Karne gulay. Ayan, meatball with patola and miswa. Ayan. 85 with rice lang tayo dyan. Meatball dine-in, take out. Take out. At kay ma'am dine-in. rice. Ma'am, sa'yo may Okay. rice ka? Meatball. Okay. At sa'yo, madam? With rice. Okay. Penging ang tray. Tingnan akong tray. Yes, Wala, ma'am. bagong luto yan. Mainit pa Ilan yan. ba, ma'am? Mainit pa yan. Bagong hango. 105, madam. Ito half price. 105. Bali 80 lang to, half 10 price. pesos lang Shanghai. Total na lang, Price. bagong luto. Ayan. Dali lang.
Walang Ano tayo kailangan half mo? price. Ayun o. Asan half price? Anong kulay? Okay. Ayan, bali 80 lang siya. Ano